अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह ताला का Bismillahirrahmanirrahim. Uzur kaže, ovo je Allahova milost i blagoslov na nama, da mi vjerujemo u obećanog Mesija alejhi selama i pridružili smo se njegovoj zajednici kroz pristup zavjet bajata. Ova stvar, dok to postaje sredstvo uvećanja naše vjere nakon vjerovanja u to, ako ne pravimo napredak u svojoj vjeri i uvjerenju, onda ovaj zavjet bajata nije tako plodonosan. Zbog toga, bez ikakve osjećaja kompleksa manje vrijednosti i bez ikakvog elementa kukavičluka ili osjećaja, sličnog osjećaja, mi treba da predstavimo vrlo otvorenu poruku Islama. Kod nekih mladih ponekad ovakvo mišljenje u njihovim umovima i kod dječaka i kod djevojčica ili mladića i djevojaka da je propust ili greška muslimana, da ovaj nered i haos koji je njima pripisan i zbog toga u pogledu Islama ne trebamo govoriti mnogo o Islamu zbog toga. Iako većina mladi su prilično aktivni i mi primamo izvještaje da oni dijele liflete, da oni učestvuju u tome. Međutim, ima manjina, neke grupe ili ima nekih ljudi koji pate od kompleksa niže vrijednosti. Mi treba za sebe da kažemo kao muslimani i to treba, međutim, treba da kažemo muslimani, međutim oni to ne kažu tako otvoreno. I zapravo treba da budemo ohrabreni postupcima drugih muslimana i treba da predstavimo istinsku sliku Islama ljudima i treba da im kažemo da je ovo istina Islama, da sadašnje stanje muslimanja je dokaz toga, je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao predskazanje da će doći vrijeme kad muslimani među muslimanima i nemuslimanima će biti nered i takozvana ulema će biti odgovorna za to. Svjetske stvari će dominirati nad njima i u to vrijeme će obećani Mesija Imam Mahdi će doći. I istinska slika Islama će biti predstavljena od strane njega u svijetu. Istinska poruka Islama
On će proširiti istinsku poruku Islama u svijetu. I mi smo ti Ahmedi muslimani koji smo sledbenici ovog obećanog Mesije i istinsko islamsko učenje prelipi stil kojeg nam je obećani Mesija pokazao i poučio nas tome. Mi smo ljudi koji to slijede. Zato nema nikakve potrebe za ikakav osjećaj za kompleks niže vrijednosti. Slično tome, neki ljudi pod utjecajem svjetovne okoline jako su uronuli u svjetovni utjecaj dolaskom u ove zapadne zemlje. I oni su obećali da će dati prednost religiji nad svijetom, međutim praktično njihova djela su zapravo suprotna tome. Miješajući se sa ljudima, drugim ljudima u svijetu, njihov dobar moral, Ahmedi muslimani su mnogo bolji u pokazivanju dobrog morala, međutim u ibadetu i u ispunjavanju dužnosti prema Allahu, taj standard nije tu prisutan koji treba biti kod Ahmedi muslimana. Slično tome, standardi u njihovim društvenim međusobnim miješanjima također su manjkavi. Također postoji manjkavost u odnosu prema vršiocima dužnosti. Iz raznih mjesta ja dobivam prigovore na to i u pogledu vršioca dužnosti osjećaj koji oni imaju u svojim srcima kod ljudi potreba je za popravljanje. Hazreti Mesih Maud alejhi selam, zajednica koju je on trebao i osnovao, nije bila zato da napravi neku popravljanje samo u kratkim aspektima i malim, nego je bila potrebna potpuna reforma popravljanja. Dakle, s ove tačke gledišta svaki od nas treba da procjenjujemo sebe s ciljem da to postignemo, radimo li naporno za to ili ne. Općenito, čim džamija bude izgrađena u džamiji, poveća se predstavljanje džemata i skupa s tim kritičko oko u ljudi je također se ljudi bacaju kritičko oko na nas i to će se povećati time, također i broj takvih ljudi će se povećati. Dakle, ako hoćemo i kad ljudi u većem broju nas gledaju, naravno oni će vidjeti kako se mi ponašamo. I ovo zapravo se uvećava se broj ljudi koji se više kritički gledaju na nas. Dakle, ova stvar se zahtijeva i traži od nas da svaki od nas treba uzdići standard svog praktičnog udovoljavanja ovim zahtjevima i da ispunimo zahtjev ulaska u davet bajata, ulaska u zajednicu. Ja sam mnogo puta rekao i ponovo ću podsjetiti da Ahmedi muslimani dolaskom u ove zemlje i da se ovdje smjesti živi 9,9% najmanje ljudi odobrenje ovim ljudima da ostanu ovdje nije zbog njihovih dobrih odlika, nego zbog Ahmedijata. I u ovom pogledu, oni koji su došli ovdje i smjestili svaki Ahmedi nije mi propovjedač Ahmedijata. Allahovom milošću, većina Ahmedi muslimana ovdje imaju dobar kontakt s ljudima i dobar su primjer ljudima. I zbog ove stvari, Ahmedija zajednica ostavlja dobar dojam na ljude ovdje i oni izražavaju ovu stvar. U nekoliko prilika su to izrazili. U prošlo nekoliko dana u raznim zemljama i gradovima otvarali smo džamije i također negdje smo imali program polaganja kamena temeljca i učešće prisustvo lokalnih ljudi tamo i njihov izražavanje osjećaja prema zajednici i izraz koji su iznijeli i mišljenja koji su predstavili i uprava i lokalni političari, mišljenja ovih ljudi koji su oni vrlo otvoreno iznijeli, potpomaže ovu tačku, ovu stvar da Allahovom milošću lokalni Ahmedi muslimani
imaju dobar dojam na ove lokalne ljude. Međutim, također sam osjećao i smatrao da istinsko učenje islama, da to treba biti predstavljeno istinsko učenje islama među ljudima i da to ni na nivou kakvom bi trebalo biti. Jer kad sam u takvim prilikama, Huzur kaže, u pogledu islamskih učenja, kad sam govorio o tome i kad god im govorim o ovoj stvari, većina ljudi su rekli ovo istinsko učenje islama mi nismo znali prije. Mi nismo znali kako znanje imali o tom prije. Svi ljudi otvoreno spominju ovu stvar. Da ovo prelijepo učenje islama koje je predstavljeno bilo je skriveno od nas, rekli su prije. Da je prije bilo skriveno od njih. I kaže u svom umu mi smo imali isti dojam o islamu kao kako mediji nam pokazuje. Nema sumnje. Ima nekih Ahmedi muslimana ili naših kolega poznanika i zbog njih nas pozvali, mi smo došli ovdje, međutim u svom umu mi smo imali nekoliko rezervacija. Imati lični odnos nekim je posve druga stvar i na nivou džemata pozvati ih i da učestvuju na nekom programu, to je druga stvar. Ljudi misle ovo je moj prijatelj, tako on je dobar i on je vjerovatno u pravu i ne znam je li zajednica kao cjelina je li dobra ili nije i kakva su njihova mišljenja. Tako zbog toga oni uvijek u umu imaju neku rezervaciju kod ovih ljudi koji dođu. Njihova rezervacija i među nemuslimanima u svim zemljama, nemuslimanima ja sam vidio. Nema sumnje, ako odemo na ove programe muslimana, to se neće dogoditi ako oni odu tamo. Može biti, mi treba da se tamo suočimo sa terorizmom, međutim oni su rekli, učešćovanjem na vašem programu mi smo saznali da naše razmišljanje i naše mišljenje su bili potpuno pogrešni. Slušajući ono što ste vi rekli, mi smo saznali i oni izražavaju svoje mišljenje, izrazili su na nekoliko raznih mjesta da islam, saznali smo slušajući da je islam miroljubiva religija i religija puna mira i religija koja širi ljubav ljudima, među ljudima. I postupci nekih ljudi, ove stvari se ne mogu pripisati islamu. Ovdje također, na nekoliko raznih programa i također u cijelom svijetu, dogodilo se da sam ja sreo razne ljude i mnoge ljude i kao što sam rekao, ovi ljudi spominju i kažu slušajući vaše izjave, to je Huzurove izjave i vaša mišljenja, naši dojmovi u pogledu sumnje, ne samo da su sumnje naše uklonjene poslije ovih intervjua i ne samo da su ove rezervacije uklonjene, rezerve koje smo mi imali, i ovi ljudi ovdje su također spomenuli i rekli ako budemo nakloniti da se okrenemo bilo koju religiju, onda ćemo se nakloniti Ahmedija muslimanskoj zajednici. Učenje islama i stvari o islamu, slušajući ove stvari od nas, svi ljudi promijenu svoje mišljenje. Ja ću predstaviti neke primjere toga. Prva džamija na otvaranju. Kad je prva džamija, bilo otvaranje prve džamije, tamo jedan gost koji je tamo došao, Simon Close, rekao, danas, rekao je, moje cijelo shvatanje u islamu se potpuno promijenilo. Ja sam saznao istinsko značenje džihada po prvi put. I nema nikakvog razloga da slušajući o džihadu ja treba da se osjećam u strahu. Nema ništa da bi se brinuli o tome. I on je rekao dolaskom ovdje, prije dolaska ovdje, moje mišljenje je bilo, ja sam se u stvari bojao da neki teroristički napad se može ovdje dogoditi. I zbog toga ja sam prvo odlučio bio da ne dođem, ali sam ipak došao. Onda jedan moj prijatelj
koji je dobio neke informacije na internetu, ta osoba mi je rekla, ovi ljudi su vrlo miroljubivi. I zato je rekao, otiđi tamo, nema ništa pogrešnog s tim. Međutim, ipak on kaže, ja sam ipak imao puno straha. Međutim, zahvalan sam, jako sam zahvalan da sam danas bio u stanju da dođem na ovaj program. I nakon učešća sam saznao da vi niste ljudi koji oduzimate život drugima, nego ste ljudi koji dajete život drugima. Imate ljudsku ljubaznost i postupci brige. Vi time dajete život drugim ljudima. Kako se brinete o drugima? Jedan gospodin naučnik rekao, ja sam vidio danas da onaj islam koji ne kroz mržnju, nego kroz ljubav se širi. I kad je bilo otvaranje druge džamije, onda je jedna gospođa rekla, ove stvari koje sam danas čula ovdje, ja nikada prije nisam čula nikada ni od jednog muslimanskog vođe. Ova žena je rekla, islam je miroljubiva religija i religija koja pokazuje milost ljudima. Ja sam saznala da islam također podržava prava komšije i dužnosti prema komšijama. Jedan sirijski musliman je također bio prisutan na programu i rekao je, danas je za mene vrlo emotivan dan. Meni je rečeno prije što sam došao ovdje, ili općenito je ovo osjećaj da Ahmedi muslimani nisu muslimani i da je njihov Kur'an drugačiji. Međutim, ja sam danas saznao da su sve ovo stvari potpuno pogrešne i da Ahmedi uče isti Kur'an kakav učimo i svi mi i vjeruju u istog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji vjeruju ostali muslimani. I rekao je, nakon susreta sa mnom, huzur kaže, nakon što sam se sreo sa halifom vremena, sada je posve moguće da postanem Ahmedi musliman. Slična mišljenja su izražena kad smo položili kamen temeljce na ovom mjestu. Neki ljudi su došli ovdje također. Slično tome u drugim mjestima na univerzitetu, jedan profesor sa univerziteta je rekao, ovog momenta ja sam savladan ovog puta s dojmovima nakon što sam slušao govor halife vremena i osobito kad je govorio o ovim stvarima koje sam spomenuo u svom govoru, huzur kaže, on se izrazio o konceptu istinskog dženeta. I spomenuo sam da na ovom svijetu postoji dženet i na drugom. Dakle, ovo mišljenje o dva dženeta, da ovdje također postoji dženet za ljude i također dženet na drugom svijetu. Iz objašnjenja toga on kaže, ja sam veoma impresioniran. Također s ove tačke gledišta kako osoba može steći dženet u samom ovom životu, koji će postati temelj da stekne dženet na drugom svijetu. Biće prethodnica da stekne dženet na drugom svijetu za čovjeka. I rekao je danas, ja sam saznao o plemenitom primjeru časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i saznao sam kako islam poučava da ispunjavamo ljudska prava. I rekao je, kad bi ljudi svijeta razumjeli ove stvari, istinska ljubav i bratstvo bi bili utemeljeni u cijelom svijetu. Ova gospođa je postala jako emotivna kad sam govorio s njom, huzur kaže, i počela je plakati. I rekla je, ja ne mogu govoriti više nego što sam rekla. Sada ova kršćanka gospođa došla je na muslimanski program. Prvo je potpuno bila neupoznata u islamskom učenju, nije bilo nikakvog predstavljanja. Zapravo je Mir mi je rekao da ona zapravo istraživala. Ona je vrlo obrazovana gospođa, bila je tako emotivna da nije bila u stanju da kontroliše svoju ljubav i osjećaje. Dakle, učenje islama je tako prelijepo da nema nikakvog razloga da bude ikakva vrsta kompleksa niže vrijednosti uopšte. Da to predstavite. Jedna gospođa je rekla, danas je vaš halifa
odgovorio sve ona pitanja koje sam ja imala u svom srcu prije dolaska ovdje. I rekla, ja se bojim čula sam tako prelijepe stvari i ja idem natrag, vraćam se i nije nemoguće da ako neko okalja islam i teroristi ustanu i provode napad i onda ljudi svijeta zaborave ovu poruku mira. Ovo su osjećanja i emocije ljudi koji imaju u svom srcu. Slično tome jako je mnogo drugih komentara koje smo primili. Komentari su došli od raznih ljudi, kao što je ova gospođa rekla. Nadam se, kao što je gospođa rekla, ljudi, nadam se da neće u stanju da ljudi zaboravaju poruku, ali tako se dogodi. I protivnici pravi napad da ne predstavimo ljudima predivnu poruku islama, da zbog toga je na ovo je vrijeme sada i obaveza na nama da ova poruka, koja je poruka ljubavi i mira i sklada i govori o ispunjavanju dužnosti prema ljudima i prema Allahu. Na tome je bazirana ova poruka i mi trebamo neprestano se boriti da širimo ovu poruku. U ime islama poslije svake negativne stvari, kad ovi takozvani muslimani, šta god oni rade, naša dužnost je da predstavimo pozitivno učenje islama ljudima. Oni gosti, ljudi koji su došli na ove programe, koji su vezani sa članovima zajednice, sada održite svoje kontakte u životu s ovim ljudima i dobar dojam koji su ovi ljudi dobili, koji su imali. Zašto se sve ove stvari događaju? Zašto je razlog tome? Mi učimo isti Kuran koji drugi muslimani uči. Mi također obavljamo molitvu i klanjamo na isti način kao drugi muslimani. Vjerujemo u isti šerijat koji je bio objavljen časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i mi vjerujemo da je on zadnji poslanik sa šerijatom. Dakle, sav ovaj dojam je stvoren zbog toga što mi vjerujemo u obećanog Mesiju. I kao što sam rekao, obećani Mesija alejhi selam je objasnio učenje islama i predstavio istinsku sliku nama. Ovo je istinsko kuransko učenje. Da to raširimo, odgovornost i dužnost je svakog Ahmedi muslimana. Zato, dok treba da napravimo pobožne promjene u sebi, u isto vrijeme, također treba da raširimo literaturu obećanog Mesija alejhi selam i ovo je naš posao i naša dužnost. Zapravo obaveza. I kao što sam rekao u Marber, na polaganju temelja za džamiju, među gostima je bilo mnogo profesora, studenata, kancelar i ja sam spomenuo njihova mišljenja. Tamo na univerzitetu bile su dva profesora Egipćanina, oni koji poučavaju islamske nauke i arapski, i jedan od njih na moje pitanje rekao je: mi učimo islamsku teologiju, poučavamo studente, predajemo. Ja sam im rekao: jeste li pročitali knjigu Filozofija učenja islama koju je obećani Mesija napisao? On profesor je rekao ne. Ja sam rekao: molim te, pročitaj ovu knjigu, jer bez toga dubina filozofije islama ne može se naučiti uprkos svih proučavanja i studija koji imate tamo i tamo. Bio sam iznenadan da ga je nacionalni sekretar doveo tamo. Možda je on bio student ovih profesora, ali u svakom slučaju on je znao obodvoje ovih profesora prisno, međutim uprkos toga, uprkos osjećaju da su oni znali da oni i znali su u koji predmete su zainteresirani, oni im nisu dali profesorima tu knjigu. U svakom slučaju ja sam im rekao: molim vas, odmah
uzmite tu knjigu i pročitajte, i rekao sam omogućite im tu knjigu. Jučer sam primio pismo da su im date knjige. Ova knjiga treba da bude poslana na arapskom jeziku, jer će oni to mnogo bolje razumjeti na vlastitom jeziku. Ovo je tako predivna knjiga da u pogledu te knjige jedan Arap je meni pisao. Nakon što sam pročitao ovu knjigu, mi smo saznali stvarnost islama. I mnogi drugi ljudi, među njima također kršćani, meni su napisali i rekli ova knjiga zapravo je preokrenula čitavo stanje naših života. Mustafa Sabit Rahmetli, on je bio veliki učenjak, on je imao duboko znanje, imao je vrlo duboko znanje o islamu također. On je također isto govorio da najvažnija ulogu je odigrala ova knjiga u njegovom životu da prihvati Ahmedijat. Onda kad se dogodi da se susreti sa intelektualcima, ovu knjigu trebate im dati. Studenti koji studiraju na univerzitetima, mladići i djevojke nekada smatraju i osjećaju da stari profesori i bogobojazni ljudi čitajući ovu knjigu uveća se njihovo znanje. Sada niko ne može da se nadmeće s njihovim intelektualnim nivom. Dakle, u pogledu ovih stvari oni steknu znanje. Međutim, samo čitajući to, nemojte smatrati da su oni proučili sve stvari tamo. Zapravo, lošošće koje nemaju treba to odstraniti. Sada stvarno učenje islama, istinska slika islama, nalazi se u knjigama obećanog Mesija al-Islama. Zapamtite da ove knjige koje obećani Mesija napravi, on je iznio istinska mišljenja, istinsko učenje islama i na temelju ovih knjiga komentari koji su halifa džemata napisali, nastojite da čitate to i uvećajte svoje znanje. Hazreti Mesih Maud alejselam, on je sudac i onaj koji će odlučiti o stvarima u ovo doba. Uvijek imajte na umu svi vi ovu stvar u ovo vrijeme. Dakle, šta god je on rekao, to je istina i to je zapravo stvarnost istinskog učenja islama. Dakle, čitaju drugih knjiga, možete postati učenja, ne možete postati učenjaci kao što možete postati, čitaju tih knjiga, proučavajući knjiga obećanog Mesija alejselama. Allah dželle šanuhu, kad je poslao obećanog Mesija, on ga je poslao radi reforme, radi popravljanja ovog svijeta. On je direktno njemu dao znanje. Allah mu je direktno dao znanje. Na jednom mjestu Hazreti Mesih Maud alejselam, obećani Mesija, kaže: osoba koja vjeruje treba od svoje vjere uvećati se u uvjerenju, a ne da bude izgubljen u zamislima nekakvim i samo ličnom razmišljanju. To nije nedovoljko je musliman. Allah je rekao: samo sumnja i zamisao u poređenju sa istinom uopšte ne koristi. Uvjerenje je takva stvar koja može učiniti osobu uspješnom. Bez sigurnosti i uvjerenja ništa se ne može postići. Ako čovjek uvijek ima negativno mišljenje o nečemu, onda neće biti u stanju da bude uspješan, da potroši danospe. On je rekao, na primjer, neće biti u stanju da pije vodu misleći da je možda neki otrov dodan. On ne može ništa uzeti iz pijace jer ako misli da je možda nešto otrovno tamo. Kako onda može živjeti takav čovjek? Ovo je samo jedan određen primjer ovdje dat. Slično tome, osoba u religijskim stvarima, u duhovnim stvarima, može se okoristiti od toga. Sada mislite o sebi, razmislite o sebi i odlučite u svom srcu da li zavjet koji ste dali na mojoj ruci i povjerili ste u mene da sam obećani Mesija, onaj koji donosi odluke. Poslije toga u svakoj odluci, svakom postupku i svakoj izjavi koju dam, ako imate ikakvu sumnju o tome, trebate biti zabrinuti o svojoj vjeri, o svom vjerovanju.
I to vjerovanje koje je ispunjeno sumnjama ne može stvoriti nešto dobro i nekakav odlučan rezultat. Međutim, ako uistinu vjerujete u mene i da je obećani Mesija zaista uistinu onaj koji donosi odluku, posle ove odluke treba da jednostavno pokorite i šutite i šta god je on rekao da vjerujete u to. I onda procijenite, vrednujte ono što je rekao, tako da možete biti među onim ljudima koji ispunjavaju stvari koje je časni poslanik rekao. Dobrota njegova časnog poslanika je dovoljna. On je dao osiguranje i rekao, on će biti vaš imam, da će obećani Mesija biti vaš imam i rekao je da će biti onaj koji će odlučiti o stvarima. Ako vi niste zadovoljni s tim, gdje ćete dobiti zadovoljstvo? Nemoguće je da imate vjerovanje, a onda u isto vrijeme imate sumnje i dvojbe u svom srcu. Dakle, idite oko i vidite, tražite drugu osobu koja je istinita osoba. Zapamtite, nećete naći nikakvu istinsku osobu u ovo vrijeme. Nećete biti u stanju da nađete nikakvu istinitu osobu drugu. Onda ja samo tražim ono pravo koje mi je dato od strane časnog poslanika. Oni ljudi koji pogiraju i prigovaraju, oni zapravo ne vjeruju u mene i odbili su mi, a oni koji su došli u moj zavjet bajata i onda ipak ima neke dvojbe, on onda postaje slijepa osoba nakon što je vidio istinu. Dakle, vrlo je važno, Huzur kaže, da nakon vjerovanja, ako osoba opet ima sumnje, onda on postaje veliki griješnik. Ovo je također dejstvo da oni ljudi žive zajedno i ponekad ne prepoznaju veličanstvenost ovog čovjeka. Zato je on dao primjer Hazreti Isa alaih salama. Hazreti Isa je spomenuo da ljudi njega nisu prihvatili na njegovo mjesto gdje je živio. To znači oni, možete zamisliti koliko je mnogo patnje i muke podnio od ljudi tamo s kojima je živio. Ovo je tradicija koju uvijek vidimo u životu predskazanih poslanika. Kako onda mi možemo biti izuzetak tome? Neki ljudi kritikuju i kažu, ljudi koji kritikuju Ahmedijat ili tvrdnju obećanog Mesije, čak ulema ovih ljudi su odlučili protiv njih i rekli su da Ahmedi nisu muslimani. Među njima su Arapi i također drugi nacija ljudi. Ovaj argument je dovoljno dobar za njih da u svako doba, da u svako vrijeme kad poslanik dođe, njegovi vlastiti ljudi ga odbijaju i odbiju. Zbog toga šta god mi moramo slušati od svojih protivnika i prije smo čuli, to je samo u skladu sa tradicijom koju sam ja spomenuo. Zapravo suprotstavljanje poslanicima i obećanom Mesiju alaih salam, to je razlog i dokaz njegove istinitosti i to je u skladu sa tradicijom poslanika. U prevodu ovo znači nema poslanika, kad god poslanik dođe ljudima, njima se oni rugaju i ismijavaju ih. On kaže, vrlo je tužno da su ovi ljudi meni došli sa pobožnim namjerama, obraćajući se protivnicama, rekli su da su došli meni s pobožnim namjerama, ja bi bio u stanju da im pokažem onog Boga, da spoznaju Boga koji je Allah dželešanhu, i onda Allah dželešanhu bi ih blagoslovio i učinio da vjeruju. I ovi ljudi međutim, ljudi su puni mržnje i nepravde, kako ja onda mogu njih savjetovati? Zato je naš posao, o nas koji smo došli okolo Ahmedija zajednice, mi moramo utemeljiti svoj odnos sa Allahom, ne smijemo biti izgubljeni u svijetu. Ovo je vrlo privremeni život, je vrlo privremen, moramo voditi računa o životu, budućem životu. I ako osoba dođe i traži za istinu sa pobožnim namjerama, to utječe na njega, on ostavlja dojam. Međutim, ako oni imaju namjeru smutnji, onda se ništa ne dogodi, ništa ta osoba ne postigne.
U knjizi Idžedžul Kirama napisano je o Ibn Arabi, kad Mesih Imam Mahdi dođe, njega će proglasiti kao lažnog poslanika i lažova. Ovo je upravo ono što se danas događa i ova vrsta optužbe je protiv mene iznesena i ovakva osoba može biti izbavljena samo kad se oslobodi vlastitih interpretacija i mišljenja. Nastavite ove stvari u stranu i umjesto toga osoba treba da se zabrine i da razmišlja je li ovaj koji iznosi tvrdnje istiniti ili ne. I vodite brigu i molite Allaha i tražite uputu je li on istinit ili ispravni ili ne. I kaže, neke stvari su sigurno izvan razumijevanja, međutim oni ljudi koji vjeruju u Boga uvijek imaju dobre namjere i sa strpljenjem i ustrajnošću oni čekaju na moment i onda Allah dželešanuhu njima otkrije istinsku prirodu i šta je istina. Rekao je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem u toku svog vremena, ashabi nisu podizali nikakva pitanja, nego su čekali dok neko izvana ne dođe i onda se okoriste od odgovora koji poslanik dane. Inače, općenito, oni su jednostavno se pokoravali svemu časni poslanik rekao i nikada se nisu usuđivali da postavi kakva pitanja. I on kaže, ovo je vrlo siguran metod da treba da slijedite ove etikete i osoba koja tako ne radi, uvijek postoji strah da možda ne bude uništen. I loše mišljenje i nepotrebna pitanja ne treba da budu postavljena. Prva stvar je da nemamo nikakva kompleks niže vrijednosti kao što sam ranije spomenuo. U određenim stvarima, ako stari učenjaci i njihova mišljenja koje oni imaju, neka određena mišljenja, onda oni ne nose nikakve težine naspram mišljenja osobe koja je došla da donosi odluke i koji je sudac ovo doba. On je obavio posao u islamu i da o razumijevanju islama obavio mnogo posla. Oni ulema nastoji da zaštiti ljudi svojim krugovima. Međutim, sada, kada je Hatemul Hulefa, konačno poslanika Hatemul Evlija i Muđadid zadnje ere je došao i kad je on sudac i koji konačno odlučio šta je njihova odluka i njegovo znanje i šta je nama rekao u islamu, to je istina, a svaka druga stvar je pogrešna. I nakon zavita bajata mi treba da slijedimo istinu. Ovo svi treba da zapamtite. I ovo je istinski islam koji ljudi ovog na svijetu vole. Kao što sam rekao, ljudima se zaista dopada ova poruka jer mi predstavimo onaj islam kojim nas je poučio obećani Mesija alejhi selam. Neki primjeri toga, ja sam spomenuo neki primjere toga, ja imam jako puno takvih primjera. Kao što sam također rekao ovo, drugu stvar koju treba da zapamtite je literatura i knjige koje obećani Mesija ostavi iza sebe. Treba da čitate te knjige i da steknete znanje. I to nam zapravo govori o istinskom islamu. Dakle, dok vi to čitate za sebe i također to dajte drugim ljudima s kojima imate kontakte. I pobožni ljudi, ove učitelje koji poučavaju religiju, treba da im dadnete ovu literaturu i treba da im predstavite ovu literaturu, ovo je jako važno. Zato svaki Ahmedi, musliman, treba da nastoji da se okoristi od ove literature do maksimuma i također treba da to raširite drugim ljudima. Nas nije briga o ovoj stvari i ne treba da se brinemo šta će ljudi reći. Nemuslimani, svjetovni ljudi, koje mišljenje će ovi ljudi imati. Poslanici i oni koji Allah dželešanu poslao, oni uvijek dođu u vrijeme kad svjetsko osjećanje svijeta i mišljenje i haos u religiji budu stvoreni i većina ljudi zaborave religiju i dovesti ih na ispravan put je posao oni koji su poslani od Allaha. Zato mi treba da vjerujući obećanog Mesiju, mi
smo na sebe preuzeli odgovornost popravljanja reforme cijelog svijeta i zbog toga supravljanja će biti tu svjetovni ljudi zbog njihovog svjetovnog razmišljanja i koristi za svoj užitak. Oni čine dobitak i gubitak, a i zakone zapravo. Ako su ovo zakoni Božji, ako oni ostanu unutar zakona, mi treba da im pokažemo ispravan put ovim ljudima i nema potrebe ni za kakav osjećaj, ni za vrijednost ili straha. Ovaj posao mora biti obavljen s mudrošću, da nema nikakve potrebe da imate nekakvog straha. Ono što je bilo proglašeno vjerom, mi moramo reći da je otvoreno da je to pogrešno. Ovu tačku svaki Ahmedi mora vrlo jasno predstaviti i reći. Hazret Mesih Maud alejhi selam, kad je on zaustavio svoje ljude da ne pitaju previše pitanja, razlog za to je bio da to ne pokazuje pravu istinsku potpunu pokornost. Onda kad drugi ljudi neki onda dođu, onda bude dat odgovor i onda zajednica također bude zadovoljna im čuju to pitanje na taj način, odgovor. Sposobnost razumijevanja poslanika o ljudima je takav da novo pridošli kaže ja sam obećani Mesija, kad kažu ja sam pokorni sluga obećani Mesija alejhi selam, kaže kad meni ljudi kažu i onda oni mnogo više razumiju stanje poslanika koji idu u potpune detalje i kad dobiju odgovore nikada nemojte misliti da nema odgovora. Odgovor postoji, međutim treba da ustignete nivo pokornosti i poslušnosti, dakle da čekate na vrijeme kad će odgovor doći. Potpuna pokornost o obećanom Mesiji, Hazreti Kalifatul Mesih Ever, prvi kalifa, on je potpuno bio pokoran obećanom Mesija alejhi selama i obećan Mesija je to spomenuo. On je sjedio u društvu obećanog Mesije, Kalifatul Mesih prvi Nuruddin Sahib, i on nam je rekao da bi on oborio glavu i tiho sjedio i nikad nije govorio, nikada nije pitao nikakva pitanja, međutim okoristio se od odgovora koji su bile, koje je obećan Mesija dao kad bi drugi ljudi postavili pitanje i obećan Mesija im dao odgovor na to. Kad je spominjao obećan Mesija alejhi selam, kad je spominjao, on je uvijek se okoristio na taj način. Dakle, zapamtite ovu stvar, kao što sam ranije također spomenuo, ovo nije da u islamu nema odgovor na određena pitanja, ne. Ali uvijek ima odgovor za sve. I obećan Mesija u svojim knjigama i svojim izjavama, on je omogućio odgovore na sve vrste takvih stvari. Zato sam ja rekao i zato ponovo kažem, proučavajte ove knjige i superiornost islama, s ciljem da to utemeljimo i utvrdimo, superiornost islama, velika je potreba za nas da proučavamo ove knjige s ciljem da učinimo da islam bude superioran u očima ljudi, nadmoćan. Pitanja o pravu, u stvarima svakodnevnog života, običenja, sve možete naći u knjigama obećanog Mesija alejhi selam. I halifa dalje objašnjava ove stvari. Dakle, postoji potreba da posvetite pažnju ovome, proučavajte ovu literaturu i zamislite se nad tim. Hazret obećani Mesija alejhi selam, on je spomenuo ponavljajući i savjetovao članove zajednice, ponavljajući kako treba da postanemo i kako treba da bude priroda naša narav. Ja ću predstaviti jedan primjer, jedan isječak za ovu svrhu iz pisanja obećanog Mesije. Da nam pokazuje ko je taj, kakav čovjek treba da bude koji ispunjava zahtjeve bajata. Objašnjavajući vrlo važan savjet, kaže vrijeme postaje vrlo loše i razne vrste pripisivanja drugova Bogu postoji i novotarija. I onda ljudi kažu u zavjetu da će dati prednost religiji nad svijetom. Zapamtite da je ovo obećanje koje dajemo Allahu. To morate zapamtiti i do smrti mi moramo to imati na um. Inače će biti kao da niste dali zavjet bajata. Vi treba, ako budete to slijedili, Allah će vas blagosloviti i u ovom životu i u religiji.
i u skladu sa Allahovim nalogom i naredbom vrijeme je vrlo opasno i spušta se Allahova srdžba i oni ljudi koji učine sebe da bude u skladu sa voljom Allahovom, Allah će biti milostiv prema njemu i blagoslovit će njega i njegovu familiju i potomke u svim stanjima života, ali osoba treba da se sve više okrene Allahu. I rekao je, osoba jede hljeb, ukoliko nema hrane, ako samo uzme zalogaj hrane, on to neće zadovoljiti njegovu glad. Ako uzme mnogo vode, jedna kap neće biti dovoljna da ga spasi i zadovolji. Dakle, s ciljem da zaštitite svoj život do tog stepena koji je neophodan da održite svoj život, ima određeni iznos i hrane i vode s ciljem da bi preživjeli, da bi sačuvali život. Ovo je također je takvo stanje i u religijskim stvarima za osobu. Ako njihovo stanje religije nije do određenog stepena, on ne može preživjeti. I ova religijska priroda treba biti napravljena do takvog stepena, da postignemo to do takvog stepena kao što uzimamo određenu količinu hrane i vode da zaštiti našu glad i žeđ, da nas zadovolji. I sve ove stvari treba da slijedimo koji su spomenuti. Ako vjerujete u nešto, a u nešto ne vjerujete, onda to nije dovoljno. Ovo je u smislu kao pripisivanje partnera Allahu. Osoba mora približiti se Allahu, spoznati Allaha. I ovo je nešto slično kao smrti. Međutim, za vama je život u toj smrti. Ako podobnete šeitanske korake, ako odbacite šeitanske korake i stope, onda ćete biti blagoslovljena osoba. Šeitan sjedi na svim lakom čošku. Međutim, i onda blagoslov Allahov neće biti tu ukoliko praktično ne pokažete pokornost zavjetu koje ste dali. Ako mnogo stvari kažete ljudima, a praktično ne radite te stvari, onda Allah neće biti zadovoljan. Takav je slučaj kod Allaha. On vrlo mnogo vodi računa o ljudima i o onom što govori. To je licemirstvo ako govorite ljudima jedno, a vi ne pokazujete to. Dakle, ne smijete to, ne budite iskreni prema Allahu Đelešanuhu i postavljanje drugova sa Allahom i neposluh Allahovim naredbima je nešto jako loše i neispunjavanje dužnosti prema ljudima. Ove vrste nereda ne smijete činiti. Budite istinski pokorni Allahu i obećanje koje ste dali, slijedite to i držite se toga. Kur'an morate učiti s velikom pažnjom i također da postupate u skladu sa Kur'anom. I sve ovi skupovi da se ovim ljudima ruga i smijava, napustite ove skupove. Obavljate 5 dnevnih namaza i ne smije biti nijedne nadmje da ignorišete. Čuvajte svoje tijelo i svoj čistim od neprijateljstva, mržnje i svih loših stvari koje Allah želi. Držite se one stvari koje Allah želi od vas. Sebe ispitujte u detalje koliko ste sebe zaštitili od svih vrsta skupova nepoželjni. Mnogi kažu mi vjerujemo u Boga, ne idemo na ovakve skupove gdje se ismijava i rura religiji, gdje se spominju Allah, neki drugovi Allah, o internetu i Allahu, ili interneti skupove, što osobu čini nemarnom o ibadetu. Ovo su također takvi skupovi. Tako morate izbjeći ovakve stvari. Obećana Mesija alejhi selam osobito je spomenuo i rekao obavljajte 5 dnevnih namaza. Obavljanje namaza također da u džematu, u skupu klanjate makar jedan namaz. Ja sam procijenio ovu situaciju i smatram ovdje također da postoji manjkavost. Kad me ljudi pitaju, traže to činim dovezanje, kad ih pitam, obavljaju dnevno 5 dnevnih namaza redovno, onda je njihov odgovor negativan ili kažu nastojimo. Ako ovi ljudi koji traže dove
Ako ovi ljudi među sobom s ciljem da uklone vlastite brige i zabrinutosti i nemir, ako se oni ne binu u tolikoj mjeri, kako onda ove druge ljudi mogu koristiti ljudima? Ako oni čini dove i dove drugi ljudi će im pomoći. Slično tome društvene slabosti, kao što sam spomenuo, moraju imati standard u odnosu prema drugim ljudima i nikakvu ljubomoru i mržnja i ne smije biti u njihovim srcima. Treba da duboko pogledate u svoje srce. Nemojte gledati na slabosti drugih ljudi. Gledajte u sebe, unutar sebe. I onda će sve slabosti biti uklonjene. Niko ne može tvrditi da u svakom aspektu je savršen. Zato cijelo vrijeme vlastite propuste i slabosti neprestano tražite zato oprost od Allaha, da nas Allah osposobi tako da možemo uistinu ispuniti dužnosti prema svom dolasku u ulazak do Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.